Salam alaikum, bonjour. Donc, aujourd'hui, c'est notre première leçon de français. اليوم أول درس ديالنا ديال العربي ديال الفرنسية. Donc, on va commencer par la lettre M. M. Donc, la lettre M, ملي كنقراوها في الألفابي كنطقوها M. ومني كنبغيو نركبوا الكلمات كنديروا الحروف وحده باش كنركبوا الكلمات كنطقوها م. باغ اكزومبل مور والحيط مور والحيط. دونك ام م ام م ام م ام م ام minuscule ام majuscule M minuscule M majuscule. دونك هاد النوع ديال الكتابة كنكتبوها كيكونوا كتبة ديال الكتوبة. هاد النوع ديال الكتابة هي اللي كنكتبو بيدينا سابيل لو كورسيف. دونك حنا ملي غادي نبداو نكتبو في لو كايي كونط اون فا كومونسي اكريغ سور لو كايي اون فا اكريغ كوم سا غادي نكتبو بحال هكا M minuscule M majuscule. دونك هنا قالك entoure toutes les lettres M. قالك دور على كاع الحروف M. M N M W N M M N W M N N M M N N M W. Donc le M, on va entourer ce M, ندور على le M. On va entourer ce M, 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 et puis ce M, et enfin ce M. Donc, هنا قالك souligne les mots qui contiennent la lettre M. سطر الكلمات اللي فيهم la lettre M. Puis entoure les lettres M. ومن بعد دور على les lettres M. Donc Amine, Mina, un stylo, une main, un domino. Donc Amine, on entend le M, donc on souligne. Amine, كنسمعوا le M, donc نسطروا. Mina, on entend le M, donc نسطروا على Mina. Un stylo, il n'y a pas de M, ما كاينش M. Une main, on entend le M, كنسمعوا le M, donc نسطروا main. Un domino, donc كنسمعوا le M, on entend le M, donc on souligne نسطروا على domino. Mot outil, le, la. Donc le, le garçon, مذكر. La, la fille, مؤنث. Le garçon هو الولد. Le هي البنت. لا هي البنت. Donc هنا قالك لي مينا. La maman هي الأم. Amine, le mur هو الحيط. Donc, écris, اكتب M, donc un pied, un deuxième pied et un troisième pied. Donc M fait 1, 2, 3. 3 ديال les vagues بحال الموجات. Donc on va faire des vagues غنحاولوا نديروا موجات باش نتعلموا نكتبوا le M باش pour apprendre à écrire le M. Donc on va faire comme ça. On monte, on descend, on monte, on descend. كنطلعوا كنهبطوا كنطلعوا كنهبطوا. On monte et on descend. On monte et on descend, on monte et on descend, on monte et on descend. Ici, on va faire les vagues un peu plus petites. هنا غندير les vagues شوية صغار. نطلع ونهبط نطلع ونهبط نطلع ونهبط نطلع ونهبط. Maintenant, on va commencer à écrire notre M. دابا غادي نبداو نكتبوا notre M. Donc 1 2
et 3. 1, 2 et 3. ونكملوا بحال هكاك. Bien, هنا عندنا 5 en chiffres et 5 en lettres. هي 5. Mon projet قالك cherche une image قلب على تصويرة d'une école ديال مدرسة ou prends une photo de ton école أو خذ تصويرة ديال مدرستك زعما صور مدرستك. Et voilà. Pour aujourd'hui, on a fini notre première leçon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, اليوم كملنا الدرس ديالنا الأول. إلا عندكم شي سؤال طرحوه ما كاين حتى شي مشكل. Dès que je peux, je vous répondrai. غير نكون ممكن نجاوبكم إن شاء الله. D'accord? Bon ben voilà, à la prochaine. مع السلامة.